أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, ovo je Allahova naklonost prema nama
da nas je osposobio da primimo imama, prihvatimo imama ovog doba, Hazreti Mesih Maud alejhi salama. Gdje god i kakva god da je stvar, mi trebamo neku uputu u svakoj stvari. Želimo da razumijemo nešto u časnom Kur'anu. Mudro spomenuto u tome, sav moral. Mi treba da tragamo za tim ili imamo potrebu za tim, tako da u tom slučaju i iz ove upute koje je Allah dželešanu poslao u svojoj knjizi i ove izjave i govor, mi smo u stanju u pomoć toga da riješimo svoje probleme. Ovaj ajet koji sam upravo proučio, na džumi mi učimo ove ajete i na drugom rekatu, ovaj ajet. Ovo je sura Gašija. Prvi ajet koji sam proučio, huzur kaže u prijevodu, zar oni ne vide kamelu, zašto je ona stvorena? Komentar ovog ajeta Hazreti Mesih Maud alejhi salam je napisao da u dubini ovog ajeta i u ljepoti i u znanju i mudrosti, pogled znanja i mudrosti, ovo zapravo vrijedi na praktični život. Praktični aspekt života je vrlo jedinstven. Hazreti Mesih Maud alejhi salam je iz ovog ajeta riješio pitanje pokornosti poslanstvu i imamatu i rabubuvatu i imamatu. Ovi ljudi koji su vezani s ovim, osnovna stvar je pokornost i potpuna pokornost. On je objasnio u svjetlu ovog ajeta i iz riječi Ibl, što znači kamila, on je povezao to s tim. Prividno to izgleda vrlo neobično. Kakva je veza između kamile i imamata i nabuota? Međutim, dalje on je objasnio ovu vezu i vrlo iznenađujuća veza se onda u potpunosti razumije i svi ćemo potpuno shvatanje. Ja ću prvo prasti njegov komentar, on kaže u časnom Kuranu, ovaj ajet. Ovaj ajet, koji je sad uzro proučio ponovo na arapskom, rješava predmet poslanstva i vodstva. Veliko je značenje u ovom ajetu. 100 je imena kamila. Jedna riječ koja je uzela kao ebl. Šta je posebno o tome? Zašto je Allah dželešanu nije spomenuo el džamel? Džemel također znači kamila. Obično mi se kaže stvarna stvar je da džamel, ime za kamilu, vrijedi samo za jednu vrstu kamile, za jednu kamilu, a ebel je nešto što vrijedi za množinu. I kao da je ovdje Allah dželešanu želio da prikaže društveni život. Tako da je tu korist upotrebe ove riječi umjesto džamel za kamelu. Allah je izabrao riječ ebel koja viži za množinu. I ebel je odlika pokornosti jedan drugom. I pogledajte, ovdje je dugačak red ljudi, ovih kamila, i sve ove kamile idu određenim korakom kao vojska u redu. I kamila koja je na čelu, ona je vođa, ona je iskusna i zna put, i sve druge kamile jedna za drugom istim korakom one idu i slijede tu prvu kamilu koja je njihov vođa. I niko ne zna u njihovom srcu osjećaj da idu jednako sa vođom. I nema nikakve želje u njihovim srcima da idu same, što se ne vidi kod drugih životinja. U prirodi kamile je element pokornosti. To je izuzetak za kamilu. Zato je Allah dželešanu rekao, upotrijebio je riječ i uputio na ovo stanje kad kamile idu u redu
jedna za drugom kao vojska. Slično tome neophodno je u društvenom stanju i u životu zajednice mora biti uvijek vođa. Prva stvar koju treba da zapamtimo je da iz čega učimo da u našem društvenom stanju mi moramo imati jednog imama, jednog vođu. Onda ova linija je za putovanje kao kamele kad ljudi idu na putu životnom, ukoliko ovo životno putovanje neophodno je da mora biti neki vođa i da vodi ispravno ljude. I onda kamela je nešto što nosi veliku težinu. I ovdje je pouka strpljenja i pokornosti i poslušnosti. Onda kamela je također u stanju da može čuvati vodu nekoliko dana i vodi računa o tom. Zbog toga vjernik također musliman uvijek mora da vodi računa o zahtjevima, potrebama za put, a najbolja opskrba je bogobojaznost. Ove druge riječi pokazuju da to nije kao što vidi se očima djece, nego zapravo ovdje je spomenuta kamela u društvenom kontekstu i također je tu odlika pokornosti. Zbog toga je neophodno za vjernika da dio svog života učini pokornost vođi. Kao kod kamela, one su pokorne ljudima, one imaju tu odliku da budu pokorne, poslušne. Allah je ovim riječima dalje pokazao da ove odlike koristi koji postoji u kamelama, koje kamele imaju. Zbog toga u ovo doba, kad je Allah dželešanuhu u skladu sa svojim obećanjima i također u skladu sa predskazanjima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on poslao obećanog Mesiju alejhi selama i uz to Allah nas je usposobio da vjerujemo u njega. Dakle, osim toga, sistem hilafeta koji se nastavlja kroz to, mi moramo imati potpuno shvatanje i zahvalnost za ovaj sistem i treba da razumijemo duh sistema halifata. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže: u moje ime, ja samo spominjem značenje vi riječi, uzor kaže, u moje ime, ovi ljudi koji prihvataju ovo u moje ime, takvi ljudi će dolaziti, to jest da kažemo hilafet u potčinjenosti časnom poslaniku, u riječima obećanog Mesija alejhi selama, ljudi će prihvatiti zavjet bajata. I kad zavjet bajat bude uzet u ime od časnog poslanika alejhi selama, onda bajat hilafeta, onda ova stvar je vezana sa Hazreti Mesihom Maud alejhi selamu. Dakle, ovaj isječak koji sam pročitao, uzor kaže u njemu nebuvat, imamet, vodstvo, odnosno poslanstvo, veza koju je on utemeljio uz pomoć atributa kamilije, tako značenje toga je onda posve jasno i očito da poslije njega, poslije toga, da budemo vezani sa institucijom halifata, koji će biti utemeljen poslije njega, da je to neophodno i to pokazuje da je stanje ovog duhovnog preživljavanja ljudi koji će doći poslije toga leži u ovoj činjenici, u vezanosti sa ovom institucijom. I u tome želi napredak zajednice i to je samo u onom slučaju koji je povezani sa institucijom halifata. U tome leži sredstvo da budemo zaštićeni od svih napada. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo da imam, vođa je vaš štit. Uvijek ostanete iza štita. Onda ćete biti sačuvani. I ostati iza štita znači potpuna pokornost mora biti prisutna, poslušnost. Vi idete u svojim linijama i idete u redovima koji su za vas bili određeni, postavljeni. Ako samo malo zastranite od toga i skrenete, onda
ćete za vas određeno da budete zalutali i da odete na krivi put, da budete zavedeni. Zbog toga poslušnost i pokornost, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, treba da zapamtite njegove upute i naredbe. U prijevodu kaže, ko bude poslušan mom vođi amiru, on je poslušan meni, ako ne sluša mog amira, mog vođu, onda nije poslušan meni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu poslušnosti emiru vođi jako je mnogo dao uputa i naloga, naredbi. I također u časnom Kuranu na nekoliko mjesta spomenuta je pokornost i poslušnost na jako mnogo mjesta. Zato razlog tome je da ovo je tajna koja je tu zbog za napredak džemata. I vrijedno je da treba da svi ljudi znaju koji su u džematu, da to znaju. Zbog toga velika je potreba da razumijemo ovu stvar, da svi članovi džemata razumiju ovu stvar, pogotovo u ovo doba, kad u ime slobode iznose se ove pogrešni navodi, izjave i tvrdnje. Zašto ove ograničenja i ova ograničenja, zašto da se držimo i ograničenja i zašto su ova ograničenja nam nametnuta? Zašto nam nije data sloboda u određenim stvarima? Ahmedi musliman treba da razumije i treba da zna da u islamu svaka velika duša i dobra sloboda mu je data i sve slobode koje je islam osigurao i dao, da teško je da možete naći bilo gdje drugo. Međutim, određene ograničenja koja su stavljena i postavljena, ovo su stvari koji su radi reforme, popravljanja našeg morala i radi duhovnog napretka. Isto tako radi jedinstva džemata i radi napretka džemata, oni su zato postavljeni, ova ograničenja i neke zabrane. I neophodno je ostati pri tome i držati se toga. Ovdje ja želim da kažem vršiocima dužnosti da ako napredak džemata, ako hoćete da budete korisni u napretku džemata, služba nije samo za vas, za vaše pokazivanje i da zadovoljite svoj ego, onda u tom slučaju poslušnost, predmet pokornosti i poslušnosti je najviša potreba da svi vršioci dužnosti na svim nivoima ovo dobro razumiju. Ako vršioci dužnosti razumiju ovaj predmet, onda članovi džemata će automatski slijediti ovaj princip i posvetiti pažnju ovome. I na svakom nivou vidjet ćete primjere poslušnosti na svakom nivou. Baš kao što je red kamila kao idu, vidjet ćete da svi oni tako idu zajedno kao vojska u jednom pravcu i da drže korak sa imamom, odnosno vođom. Zbog toga amir, odnosno vođa i predsjednik i drugi vršioci dužnosti, prvo oni treba sebe da analiziraju, je li njihov standard poslušnosti takav kakav treba da bude i svaka naredba koja je data, koju dadne halifa vremena, trenutni halifa, da li udovoljavaju i slušaju tu naredbu ili posjeću ili nastoje da nađu neke izrike i izgovore, razloge. Ako nastoje da dobiju neke uvrnuta značenja, to je pogrešno. U hadisu ima jedan događaj spomenut iz vremena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad je on išao niz liniju i Abdullah bin Mesud je slušao ovaj glas naredbe sjedite i on je sjeo gdje se zadesio. Kad je slušao ovaj glas i naredbu, on je rekao ova naredba je samo za one ljude koji su unutra, on je bio izvan zgrade, on je trenutno sjeo gdje se našao na cesti. I onda je krenuo prema džami. Neko je pitao ga šta se dogodilo s tobom, šta radiš, tako onda je počeo da se kotrlja izgleda do džami. On je dao ovaj odgovor. Iznutra džami ja sam čuo
glas časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao sjedite i ja sam sjeo. I onda je valjda sjedeći pokušao da dođe do džamije. I rekao, ovaj čovjek je rekao, ali ova naredba je vrijedila za one koji su unutar džamije. On je rekao, ne, ja ne znam, da se da komanda je za sviju, bilo za unutra one ili van. Kad sam čuo poslanikov glas, ja treba da budem poslušan i da pokorim se tome, ja sam se pokorio. I zato sam ja sjeo na cestu i cestom i onda sjedeći išao do džamije. Ovo je standard poslušnosti koji treba da postignemo. Neki vršioci dužnosti, kad neke upute i naredbe halifa vremena dadne, oni postupaju u skladu s tim. Međutim, sa mnogo rezervisanosti i nezadovoljstva, ne sa punim zadovoljstvom, kao da im se ne dopadaju neke naredbe. Udovoljiti naredbe kad vam nije to drago, nije zapravo poslušnost. Poslušnost je ono što se trenutno posluša i učini bez ikakvog odlaganja, trenutno da poslušate. Vaše mišljenje je nešto drugo. Međutim, određenim stvarima, kad je halifa vremena dao odluku o nečemu, onda treba tako da uradite. I onda vaše lično mišljenje, kakvo god da je, treba da bude potpuno zaboravljeno. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib, on je govorio da u određenim stvarima, ja sam imao svoje lično mišljenje o određenim stvarima i sa argumentom ja sam podnio svoje mišljenje halife vremena. Međutim, ako je moje mišljenje odbijeno, onda ja nikada nisam pomislio zašto je moje mišljenje odbijeno ono što sam ja mislio. I moje mišljenje postane isto mišljenje koje je naredba halife vremena. Dakle, sa potpunom pokornošću i poslušnošću, ja trenutno sam počeo da udovoljam, ponašam se u skladu sa naredbom halife vremena, trenutnim halifom. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, predajte sebe kao ona osoba koja je predana da ga operu kad umre, kao da se ne možete pokrenuti, kao osoba koja kupa osobu, on pokreće tu mrtvu osobu. Tako treba da bude vaše stanje. Vi sebe morate, Ahmedi musliman, svaki treba da sebe preda u ruke halife vremena i da tako bude kao mrtav. Kad bit će izvršen vaš zavid bajata, kad ovako bude vaše stanje. I onda ćete biti u stanju da postignete ove visoke standarde poslušnosti i pokornosti koje Allah dželešanu i njegov poslanik spominju. Svaki pojedinac, svaki od nas koji je dao obećanje zavid bajata, ne samo da treba da ima ovakvo razmišljanje, nego sa svojim postupcima treba da omogući, da pruži dokaz toga. Njihovi primjeri za novo pridošle, nove Ahmedi muslimane i također za vaše buduće generacije, vi morate to utemeljiti i osnovati. Mladi treba da pokažu svoje primjere starijima i stariji, kakve god primjere su utemeljili, mladi treba da vide te primjere i da slijede. I najvažnije od toga je ovaj standard od vrha do dna mora biti svuda, u svima, kod sviju. I to treba da pokazujete i da to utemeljite. Ovdje u nekim umovima dolazi na pamet misao, ako su ove stvari ispravne, ja govorim o pitanjima koji dođu do mene, ako su ove stvari istinite o njima, onda ovo pitanja se ponekad postavljaju o potpunoj pokornosti. To može biti opasno kad se postoji takva pitanja o potpunoj pokornosti. I ovako razmišljanje, ovi ljudi možda misle zbog toga što oni koji smatraju totalna pokornost nije neophodna, nemaju jasan pojam o tome. Ovdje u Njemačkoj svaku naredbu morate ispuniti i nemojte imati nikakve rezerve o tom. Međutim,
u nekim umovima je došlo, pojavilo se ova pitanje, zato je Njemačka bila poražena, ima neuspjeha. Ja želim da svakom novom predošlom i svakom Ahmedi, kažem, i svakom mladiću i djevojki, ja želim da svima pojasnim ovu stvar, da imamat, vodstvo i poslanstvo i hilafet, nema razlike između tog vodstva. Hilafet, nakon vjerovanja u imama ovog doba, hilafet je utemeljen poslije toga. I utemeljen je u skladu sa obećanjima Allahovim osnovan halifat. I svaki vjernik u hilafet daje zavjet i daje obećanje da će nastaviti slijediti sistem halifata. Nema nikakve prisile u stvari vjere. Oni koji prihvataju religiju dobrovoljno i sa zadovoljstvom, onda za utemeljenje religije oni moraju da ispuni taj zavjet koji su dali za promociju institucije halifata i unapređivanje. I neophodno je za zajednicu jedinstvo i ova poslušnost halifatu treba da bude pokazana i napravljena zbog poslušnosti halifatu, imamu i vođi. Suverenost Božja, vrhovna vlast uzvišenog Allaha, treba da imamo napor da utemeljimo vrhovnu vlast Allaha u srcima ljudi. Drugi muslimani, oni koji su bez ikakvog imama, koji nemaju vođe, i njihovi napori Ahmedi muslimana, koji su ujedinjeni u instituciji halifata, svi ovi napori, rezultat njihov uspjehan rezultat pokazuju da je potpuna pokornost imamu neophodna i učenje islama je, iako je za druge muslimane, međutim stvarno učenje islama i ova pokornost rezultat postizanja ovih rezultata i postizanje uspjeha je zbog toga što su Ahmedi muslimani povezani sa halifatom. Onda svrha halifata također je da skrene pažnju na dužnosti prema drugim ljudima, na njihova prava i da učinimo ljude da to vjeruju i da utemeljimo ova prava i kroz zajedničke napore da to ispunimo u zajedničke udružene napore i onda da dadnemo prednost religijskim stvarima nad svjetovnim i da stvorimo duh među ljudima i da skrenemo pažnju sviju na ovu tačku da religija u svakom slučaju mora biti iznad svega, iznad svih drugih stvari. U tome leži vaš spas i spas vašeg potomstva. To je u stvari posao halifata. I ujedinjeni napori da se utemelji Božja jedinstvenost, to je također posao halifata, dok svjetovne vođe, oni imaju svjetovne ciljeve. Oni su samo zainteresovani samo da iskažu, da prošire svoje teritorije i svoje granice i svoju vlast da prošire. Njihov cilj je samo da počine što više ljudi. Sada vidite ljude ovim zemljama koji izlaze izvan granica svoje zemlje i nastoje da porobe druge zemlje, bilo da su to političke vođe ili druga vrsta. To je posao svjetovnih ljudi. Ovi ljudi u svom sebičnom egu i željama, oni žele da skrše u komadiće mir i mi zato vidimo ovakvu situaciju u muslimanskim i drugim zemljama. Ko je taj diktator koji od ljudi svoje zemlje ima odnos s tim ljudima? Halifa vremena
trenutni halifa, svi Ahmedi, muslimani rašireni širom svijeta, u raznim nacijama, u raznim zemljama, oni imaju ličnu vezu sa halifom vremena. Oni meni pišu svoja pisma svuda širom svijeta. Ova pisma koja svakodnevno primam, kada pogledate na ta pisma, ovo je nešto nevjerovatno za ove svjetovne ljude. To je hilafet. Za sve Ahmedi koji živi u svijetom, halifat je taj koji obraća pažnju na brige i zabrinutosti i nemir ljudi, i halifa vremena moli Allaha za njih, za sve te ljude. Postoji li igdje drugo vođa da on moli Boga za bolesne ljude? Ko je taj vođa? Postoji li jedan vođa u svijetu koji sluša i čuje ono što boli narod i koji moli za kćeri svoje zajednice? I ko je taj? Postoji li uopšte vođa koji se brine o obrazovanju djece i članova? Vlada otvara obrazovne institucije i medicinske institucije i omogućavaju obrazovanje, nema sumnje o tome. Međutim, obrazovanje djece, oni koji su rašireni svuda širom svijeta, brigu o njima danas jedino je u srcu, briga o njima jedino je u srcu halife vremena, halife Ahmedija džemata. Ovi ljudi su vrlo sretni da je briga o njima u srcu halife vremena. Halifa vremena također se brine o njihovom zdravlju i obrazovanju i svemu drugom. Problemi o odnosu u braku, ukratko, kakav god da je problem, pojedinačni ili kolektivni, svi članovi zajednice, ako nije u očima halife, on čini osim praktičnih napora, on je taj koji uvijek moli Allah za sve vaše probleme i za vas i za cijelu zajednicu. Huzur kaže, ja lično i halife prije mene, oni su istu stvar svi radili. Isto su tako činili kao i ja. Ja sam samo oslikao sliku o raznim poslovima koje Allah dželšanuhu povjerio halifi vremena. I on treba to sve da obavlja. Nema nijedne zemlje u svijetu gdje prije odlaska u krevet, u svojoj zamisli, ja ne odem u mislima, ne odem u tu zemlju prije nek što odem u krevet, i kad uđe u vrijeme kad se budim, ja molim za sve njih i prije spavanja i kad se budim. Ja ovo ne spominjem samo da kažem da ja vama radim neku uslugu. Ovo je moja odgovornost i moja dužnost. Allah dželešanu je sposobio mene da ispunjavam ovu dužnost i to je samo za Allahovu pomoć. Svrha zašto ja ovo govorim, huzur kaže, je da samo da vidite, da uporedite, nemoguće uporediti svjetovnog vođu i vjerskog vođu. Ja kad spomenem ove svjetovne vođe, kad ja spomenem poštu svakodnevno, koliko mnogo svaki dan čitam pisama, oni se iznenade i ne mogu da vjeruju da ja sam u stanju da čitam tolika pisma. Dakle, nema nikakve šanse da ne učemo da vi uporedite svjetovnog vođu sa duhovnim vođom. Ja ovo samo govorim da ljudi to razumiju. Iako sam ja u hudbama spomenuo i uvjetima bajata, ja sam u detalje ovo spomenuo u svojoj knjizi. Svaki Ahmedi musliman treba da ima, on je dao obećanje da će se držati svih ispravnih odluka koje halifa vremena dane. Neki ljudi kažu definicija maruf, oni sami pravi tu definiciju. Treba da bude jasno svima da je definicija maruf dobrih stvari već je određena od Allaha i ukazano je halifi vremena. Ova definicija je tamo razjašnjena. Maruf je stvar koja je u skladu sa Kur'anom i sunnetom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I hilafet koji je trebao da bude utemeljen po principima poslanstva i koji je trebao da slijedi taj put
koji je poslanstvo već utemeljilo. I onda u skladu sa izjavom obećanom se alejselama, to je trajni sistem i vječni, i s ciljem da napređujemo ovaj put u osnovani halifat. Kako jedan halifa može napraviti odluku protiv onoga što je Allah rekao i časni poslanik? Ovo je maruf, to je ta stvar. Bez poslušnosti nema nikakvog načina i puta ni za koga da ide. Inače, oni ljudi koji se udalje od Kur'ana ili sunneta, oni su na krivom putu i ono što oni, ako ne poslušaju, oni su protiv odluke Kur'ana i sunneta časnog poslanika. Ovdje također želim da spomenem da je časni poslanik također spomenuo da je odluka halifate Rašidin, četiri halife poslije njega, i sunnet je neophodno za vas da to slijedite. Tako da s ciljem da ovo dokazate da je ova podluka je pogrešna, oni moraju jako puno stvari misliti prije toga. Dok ostaju u džematu, ako nešto urade, onda biti poslušan halifi vremena, oni moraju da pišu halifi ako imaju neko mišljenje. Odobreno je pisati halifu, ali nije dozvoljeno da tu i tamo govori o ovim stvarima, je li to u redu ili nije u redu. Nije odobrivo da ljudi šire ovo ogovaranje i koje kakve tračeve priče okolo. Ako osoba koja sluša, ako postoji neko nerazumijevanje, da halifa vremena može ukloniti to nerazumijevanje i neophodno je da ukažete na ovu grešku džematu, onda ćemo reći cijelom džematu. Ako je džemat podijeljen, onda licemjeri također nastoje da rade svoj posao. I imaju ljudi koji su također ljubomorni, oni rade sve što žele. Potpuna poslušnost instituciji halifata znači da njihovi planovi moraju biti odbijeni i odbačeni na svakom stepenu. I svi ovi ljudi koji nastoji da stvore neko pogrešno razumijevanje i pogrešno shvatanje o hilafetu, s njima treba da se čvrsto postupa. Jedan događaj o jednom koji je uradio prijevod časnog Kur'ana i za ovu svrhu on dolazi u London. Vjerovatno, ja mislim da je započeo putovanje iz Bombaja. Kad je tamo stigao, bio je dan džume i džemat je tražio od njega da danas je džuma, ti klanjaj džumu danas. Tražili se od njega, došao si iz Kadijana i ti si kao ahbab, želimo da koristimo se od toga, džemat ga nije znao, tako da je on održao hudbu i rekao, vi mene ne znate i neki ljudi me prije nisu vidjeli, međutim tražili ste od mene da odredili sam svojim imamom i da danas klanjam vam džumu. Islamsko učenje je da ako imam dok predvodi namaz, ako napravi grešku, vi treba da kažete subhanallah. Ako on popravi grešku, onda je to dobro. Ispravi svoju grešku. Ako je pogrešio. Ako ne popravi svoju grešku i nastavi ono što radi, onda je vaš posao da pokažete potpunu pokornost i da skupa s njim ustajete i saginjete se. Nemate pravo da počnete da klanjate, obavljate namaz na svoj način. Vi treba da sjednete, ustanete, sagnete se kao imam. I onda je rekao, u ovom privremenom vođstvu imamatu, ako je takva pokornost neophodna, onda vi kad ulazite u zavid bajata, halife vremena, onda obećanje koje vi date, jer vi ste dobrovoljno prihvatate tu obavezu, koliko je onda potrebno poslušnosti i pokornosti. Razmislite o tome. Kad date ovaj zavjet bajata poslije prikladnog razmišljanja, onda zapamtite da s ciljem da ispunite zavjet bajata, pokornost i poslušnost je neophodna, temeljna neophodnost. A zatim mislimo da li Islam kaže, pokornost, poslušnost je takva stvar da ako se zaista istinski prihvati srcem, onda u srcu osobi bude svjetlo i zadovoljstvo. I napor
toliko mnogo napora, onda nije potrebno kao što je, ako postoji ostvaren zahtjev poslušnosti. Međutim, uvjet je da zaista mora biti prisutna istinska poslušnost. I ovo je najneophodnija, najpotrebnija stvar. Onda morate jednostavno ubiti svoj vlastiti lični ego. Inače, bez toga ne može u vašem srcu biti totalna poslušnost. Ovaj sebična želja i ego je nešto što ponekad u srcu istinskog klanjača postane kao kip. Oni ljudi koji tvrde da vjeruju u Božju jedinstvenost, čak takvi ljudi ponekad izađu izvan i ova stvar postane u njima kao kip i izvede ih iz bogobojaznosti i pobožnosti. Ne smije biti ništa toga u vašem duhu. Duh jedinstva, ukoliko duh jedinstva i pokornosti nije ubrizgan u srca, neće biti ni istinske pokornosti u vama, u vašem ponašanju. Vi imate različito mišljenje, morate odbaciti različito mišljenje i poslušati onoga čija vam je naređena poslušnost. Onda je vaša želja treba da bude tako ispunjena. Allahova blagodati, milost je na Allahu, na džematu. Tajna toga je da Allah voli je vaša jedinstvenost i jedinstvo, a to ne može biti utemeljeno i osnovano ukoliko poslušnost nije prisutna. U historiji Islama mi vidimo da su ashabi kroz potpunu poslušnost i pokornost. Zbog toga oni nisu poštedili ni svoje vratove da budu preklani, a širili su poruku Islama za nekoliko godina. To je zbog pokornosti. To ne znači da se Islam širio bitkom ili kroz sabljom, nego to znači da su oni širili poruku Islama. Ako su trebali da se bore s neprijateljima, po cijenu života oni su to činili. Onda je povećani broj neprijatelja nije zaustavio da šire poruku Islama. Ako je bila potreba, oni su ustajali protiv teških neprijatelja i mi vidimo da u poređenju s tim sedmici Musa nisu pokazali takav primjer poslušnosti. Kao rezultat toga 40 godina Allah ih je lišio svog blagoslova. Dakle, ako hoćete da napravite napredak, onda u ovo doba džihad, borba na Božjem putu, ovo vrijeme koje Allah postavio, a to je džihad svoje vlastite reforme popravljanja sebe. I onda taj džihad koji treba da bude učinjen kroz širenje poruke, kroz tablih, koji treba da obavimo sljeđenjem halife vremena, to morate obaviti, to treba da je obavljeno. I da postupate na isti način, primjer čega Hazreti Sima Abdalih Selam nam je dao primjer toga, kroz primjer Kamile. Druga priroda, mi treba da učinimo poslušnost svojom drugom prirodom. Zapravo morate dati prednost toj pokornosti nad svakom drugom stvari. Ja ću dalje objasniti ovaj primjer. Obećam se, ja kaže, s ciljem da budete spašeni od uništenja i da budete spašeni od toga da ne zastranite, da ne zaludate. Vi morate svoju pokornost dovesti do takvog nivoa, do najvišeg mogućeg nivoa, sa hilafetom. Treba da budete vezani s hilafetom, sa strpljenjem, i treba da idete kroz teškoće sa strpljenjem. Vi možete ići kroz to sa strpljenjem, to je samo moguće kad budete vezani s halifatom. Protivnici Ahmedijata, kako god pritisak oni stave na nas i u skladu sa njihovim razumijevanjem, kako god pritisak oni želi, oni to provedu i u njihovom razmišljanju, oni u svom razmišljanju, oni misle da čini napore da nas unište. Međutim, Allah dželešanu uprkos svega toga će nastaviti da nas spašava, međutim uvjete da mora biti pokornost i potpuna pokornost. Ovdje vidite da drugi muslimani, iako vjeruju u Kur'an i sunnet i oni tvrde da to slijedi kao što sam ranije spomenuo, međutim
U njima mi ne vidimo strpljenje i tolerantnost i strpljivost i podnošljivost. Koju drugu stvar onda imaju? Šta oni to slijede? Ovo je samo zajednica koju je osnovao obećani Mesija alejhi selam. Samo je u njihovim prepoznatljiva odluka njihova je strpljenje i izdržljivost i oni postavljaju takve primjere koji se ne mogu vidjeti nigdje drugo. Oni podnose teškoće i pokazuju takve primjere koji se mogu samo vidjeti koji se mogu vidjeti samo kod muslimana ranijeg prvog perioda. I ovaj predmet je vrlo jasan kroz njihov primjer danas. Onda Hazreti Mesih Maud alejhi selam je rekao da Kamila čuva vodu u rezervi za vodu. Ona i vodi računa u vrijeme potrebe kako da sačuva ovu rezervu vode. Ona sačuva u sebi i kad je potreba za vodom ona koristi. Slično tako musliman također treba da bude uvijek spreman za zahtjeve putovanja i da uzme određene predmjere, dakle da pripremi potrebnu opskrbu. Uvijek imati sačuvano opskrbu za put, a musliman u toku ovog života, kao što sam rekao, on je kao putnik kroz život i najbolja opskrba za muslimana je bogobojaznost na životnom putu. Zato musliman mora imati takav standard i takav visoki standard, morate dati takav standard svom ibadetu i obožavanju, da to bude najbolja opskrba za naš životni put. Po poslušnošću imamo ovog doba učinjena nam je dostupnom voda, duhovna voda. Sada ako hoćemo da to sačuvamo i da iskoristimo se, to je sada naša dužnost da se koristimo od toga i da čuvamo. Dakle, ova stvarnost treba svaki Ahmedi da razumije. Kako su sretni oni koji kroz potpunu pokornost slušaju govor imama ovog doba, trenutnog imama, i udovoljavaju tome, poslušaju. To su stvari koje ih čini da primaju blagoslov halifata. Allah dželešanu u časnom Kur'anu je spomenuo one ljude koji se koriste od hilafeta, oni su spomenuti kao oni ljudi koji čini dobra djela, pobožna djela, oni koji čine ibadet i oni koji utemeljuju Božju jedinstvenost. I ovo su ljudi koji su muteki, koji su ispravni, bogobojazni, ljudi koji idu putem bogobojaznosti, ispravnim putem. Imajući u vidu ove stvari, kako onda možemo reći da hilafet je ponekad imati neke prigovore tome, prigovaranje halifatu je kao prigovaranje svjetovnih ljudi. Svjetovni prigovori, oni ljudi koji nastoje da to postignu, oni nemaju nikakvog onda odnosa sa halifatom ako napravi prigovore na halifati i ovoj instituciji. Oni nekada ne uspiju u svojoj svjetskoj opskrbi, ne ostvari svoje svjetovne ciljeve. I oni ne postignu krajnju pobjedu. Međutim, oni ljudi koji imaju Allahovo zadovoljstvo i koji slijedu put bogobojaznosti, ispravan put, njihov cilj nije svjetovni cilj, nije vanjski. Zapravo, kroz to potpunu pokornost, cilj toga je da steknu Allahovu blizinu i da uvećaju svoju bogobojaznost. Naš cilj, vrhovna vlast, Allah dželešanu je da utemeljimo tu njegovu vrhovnu vlast. A naš cilj nisu lične neke dobiti. Ali da utemeljimo Božju jedinstvenost moramo pridobiti srca ljudi i moramo sve ove ljude dovesti pod zastavu razumijevanja ličnosti časnog poslanika i njegovog posla. I za ovu svrhu napravljene su projekti i planovi širenje poruke i tabligh. S ciljem da to postignemo, ostvarimo, mi moramo voditi računa o svom ibadetu i namazu i tako treba uvijek da bude. Zbog toga hilafet je da postignemo čitav niz ciljeva, kao što sam rekao, za ovu svrhu. Vi morate razumjeti duh. Šta je hilafet?
I ova stvar će biti razumljena onda kad budete imali čvrstu vjeru i potpunu pokornost, poslušnost. Ako osoba sebe opiše da je veliki učenjak ili administrator ili planer, ako nema prisutne poslušnosti u njemu, on niti ima ikakvo mjesto u džematu, niti znanje, ni mudrost, ne mogu dati nikakvu duhovnu korist ljudima. Hazreti Mesih Maud alejhi selam, njegove rečenice uvijek treba da pamtite i da je neophodno za ljude da učini dijelom svog života pokornost imamu doba. Ako je poslušnost halifi vremena i posvojimo tu potpunu poslušnost i pokornost i udovoljavamo tome, onda u naredbe i upute koje daje halifa vremena, onda treba to da poslušate i jednostavno primijenite u životu i ne dajte svoju ličnu interpretaciju toga. Onda ovi ljudi također, Allah dželešanuhu će njima također dati mudrost i to će biti plodonosno u njihovom slučaju također. Bazirano na ovom komentaru obećanog Mesija alejhi selama, drugi ajeti koji sam proučio na početku, ako pogledamo na njih, onda postaje potpuno jasno da visina ovih duhovnih nebesa, visina samo se može postići kada pokažete potpunu pokornost Allahu i njegovom poslaniku i kad ljudi svi razumiju tu stvar, kad svi vršioci dužnosti sebe budu smatrali da su ljudi na vlasti, oni onda nemaju pravo pozivati da bude pokornost njima ukoliko oni ne pokazuju pokornost halifatu i da se uzdrži od spravljenja nekih ličnih objašnjenja nečega, bilo čega nekog predmeta. On mora pokornost halifatu biti vrijedna za sve i najvažnija za sviju. Nekada dođu neke stvari na istraživanje u centar koji treba da se istraži i učini se. Prvi napor se učini da prvo je da nađemo ko je poslao prigovor. Ako je prigovor ispravan, treba da napravi se lijek za to. Ako je nedostatak nečega, treba da to bude ispunjeno, nadoknađeno. Ako je pogrešno, onda ovaj izvještaj treba da bude podnesen. Prvo se istraži ko je poslao prigovor. Ovo nije stvar da istražuje bilo koji vršioc dužnosti ko je podnio prigovor. Vaše ono da date istraživanje i informacije koje se traže od vas, a na vama nije da vi istražujete ko je poslao i ko je šta rekao. Kada god ne razumijete bilo kao naredbu halife jasno, onda umjesto da govorite da ovo znači ovo ili ono, umjesto toga pišite meni. Huzur kaže i tražite uputu od mene da trebate još objašnjenja da vam nije jasno. Šta je značenje toga? Pišite meni. Slično tome, odgovornost svakog člana džemata je da treba da budete pokorni u zajednici. Kad bude svako pokazivao osjećaj pokornosti, onda ćete se kretati ka duhovnim visinama. Allah dželešanuhu kaže, kad budete išli ka duhovnim visinama, onda će vaša vjera biti tako čvrsto ukorenjena kao planine. I kao rezultat ove snage i ove jakosti rezultat će biti da ćete biti u stanju da poruku Islama raširite u svijetu i vaš napredak će biti i na istoku i na zapadu. I Europa će biti vaša i Azija isto tako, Amerika će biti vaša i Afrika isto tako, Australija. I vi ćete dizati zastavu istinskog Islama i na Islandu. U pogledu ovog širenja Islama, još nešto više ja želim da kažem, da je neko spomenuo, kritika je bila, ja sam čuo ovdje, da neki ljudi su zabrinuti da Hazreti Muslima alejhi selam je rekao da je Njemačka da smo pridobili Njemačku i da ćemo pridobiti cijelu Englesku i da je neko prigovorio tome
i rekao kao da ste vi došli ovdje da osvojite Njemačku. To je kao da ste došli da osvojite Njemačku. Prividno vi govorite široko i ponizno, međutim zapravo vaše namjere su nešto opasno i nešto drugačije. Onaj koji to rekao, to je njegovo pogrešno razumijevanje ili zbog nedostatka znanja ili možda zbog nekih spletki. Ako je to zbog neke spletke, onda on nastoji da potakne ljude protiv muslimana, ali protiv naše zajednice. I onaj koji truje, to je zbog nedostatka njegovog znanja. Njegova briga je bez opravdanja o tome šta će se dogoditi. Na općenit način, na općenito ovo je spomenuto, općenito ljudi su ovdje. Ima dosta ljudi u mudrosti koji razumiju ove stvari. Zajednica, misionarski posao koji oni obavljaju u džematu svuda i oni čine službe, usluge ljudima i šire poruku islama. Svrha toga je da prelijepo učenje islama dođe ljudima, da im to kažemo i da ove ljude dovedemo bliže islamu i da postanu dio toga. Dobiti pobjedu ne znači da ćemo mi koristiti oružje, da ćemo mi napasti vladu ili slično tome. Prije svega, mi smo prvi ljudi koji kažu da nema prisile u stvari vjere. Dakle, ovo je stvar svakog u svačijem srcu da odluči. Nema nikakvog razloga da neko bude zabrinut zbog o tome. Kao što sam rekao, mi činimo tabli širenje poruke širom svijeta, bilo da je to Njemačka ili Evropa. Činjenica je zapravo, mi treba da pridobimo cijeli svijet. Ali ne kroz sablju, nego pridobivanjem srca ljudi. I iz prelijepog učenja islama mi treba da učinimo da ljudi budu uvjereni. Da je musliman, kao što musliman sam rekao, kad je musliman pomenuo o Njemačkoj, to je zato što je cijenio ljepotu Njemaca. Neko je bio oženjen iz Njemačke, jedan novi Ahmedi. I njemački ljudi su vođe. I on je spomenuo da vođe u Njemačkoj imaju odliku da budu vođe. I ako oni razumiju ljepotu islama, onda će biti u stanju da obrazuju sve druge Evropljane. To je ono što je on rekao i to je istina. I ovo se dokazalo ispravnim. Ovdje mi kažemo da Njemačka pokazuje svoje odlike vodstva i oni to vrlo jasno pokazuju. I u tome nema nikakvog pitanja, bilo kakve prinude ili sablje oružja. Nego miroljubivo, lijepo učenje islama je tu spomenuto, je samo to se spominje i da osnovimo odnos sa Allahom, to je spomenuto. I ovo učenje mora biti usađeno u srca ljudi. U ovoj bašti mi polažemo kamen temeljac i ovdje jako puno gosta. Ja ukratko želim da spomenem određene stvari u pogledu islamskih učenja, da svi su rekli da je ovo, rekli su da je ovo zapravo glas našeg srca. I kaže, danas je nama dala prilika da razumijemo islam. Data nam je prilika da razumijemo islam. I zbog toga treba da zapamtimo, ako tražimo pomoć od Allaha dželešanu sa predanošću i da to bude u našem poslu, onda ovi ljudi iz njihovih budućih generacija, ljudi će razumjeti religiju islam i ulazit će u islam. Koga god Allah bude htio, uputit će ga u islam. Nema nikakve potrebe da bilo ko se brine i da se žalosti ili da bude nekog ustručavanja, stezanja. Niti da budete uvredljivi zbog toga, da neko bude uvređen. Niti ima ikakve potrebe da daje odgovor, da kažete mi se u srcu bojimo. Niti ikakva svjetska vlada nije naš cilj, niti mi imamo potrebe za tim. Allah dželešanuhu svoju ljubav stavlja u srca ljudi i mi želimo ove ljude približiti Allahu. To je naš posao i mi ćemo to nastaviti. Dakle, s ciljem da obavimo ovu dužnost i s ciljem da ostvarimo ovaj cilj, svaki Ahmedi treba da ima vezu potpune poslušnosti instituciji halifata, da nas Allah dželešanuhu osposobi sve nas da to činimo, da tako činimo.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر